ए कुंभीर आइला रे मेरा भी जला लो भाई मैंने वर्षा तो सरीगला मास तो सरीगला आ फिस्टी तो वर्ष सारा होची आ भाई मैंने तमें तो आसी पाइलानी जदि न आस 2026 आइलानी जनवरी 1 को आस आस चिकेन तरकारी ହେଇକି ରହିଥିବ ନା କଣ टोटल फिस्टी हो बोली कि चूल्हा स्वतंत्र किणा ही आसीगला सब फिस्टी माने 2026 ପାଇଁ ତା सील खोला हबो सील 2026 रु 27 पर्यंत ए चूल्हा रहिला पूरा वर्ष भरी फिस्टी हबो टोटल आ टेंशन न पड़ियो खाली गैस आनियो चूल्हा फिटिंग होला रोसे आरंभ मूड होला रोसे कर साढ़े 4 किलो चिकेन आप देखी पारे आप तो के खाई देबे कहि दे अरे आमे कोन पे आनी थुन जानचो तंदूरी करी आमे आनथुनु हेडी आमे होबे ए कुंभीर आइला रे छुट्टी घंटा देउ हां रे छुट्टी चिकेन ओ छुट्टी लागी रे कुंभीर करिया हां हां दे चिकेन पकई दे संगे से माछ खाइबे लगे देले देख कोडा कोडी पाइला छुच्ची बाजी बासी फपाड़ दबु छुच्ची नागी दिगो संघर्ष करी कि एइति की पानी मुने एई आजि देखो एई देखो पूरा स्वच्छ निर्मल पानी एथरे मु भात करिवे आपण माने आसी खाइबे आपण माने खाइबे मो भात कोबडा लागुची कहबे भातटा स्पेशल दिन छोड़ा से भात कोबडा लागुची कहबे आ ये ओडा पिला या जे हमर चिकेन करबो आ हातरु हमें खाइबा ये आ ये भाई दियण मिसी करिवे मु भाई किछि जानि भाई अछि हमर भाई करिवो आज हमर भाई मोर सीनियर भाई करिवो चिकेन आपण माने आसंतु खाइ कि जांदु कलिजा अच्छा आपण माने तो हम वीडियो देखुचंदी कमेंट रे कहिबे एई पीस की को पीस कुआ जाय सेटा कुकुड़ा हार्ट सेटा एटा को पीस कुआ जाय आपण कमेंट रे कहिबे तू समझा हां नहीं तू समझा नहीं ना सेडी आड सेव ने कोन अछि ना न्यूज देखितल ना कोबरा देखला तन को हबो हमारा वर्तमान ए चावल भेदाला की चावल बिरयानी चावल बासमती चावल तू को जाई छेटी गछ लगे छ ना ओ भाई रे ये कुडे आई एरा को जगह रे माती जो अवेलेबल पानी क्यानटा आनल जदि अधाटा काहे भरि नै थांदो बुद्धि नथला धन आनिल जदि पानी क्यान फुल नै गेल ना अरे आमे आनछ भला कटुटा निय मत मार हेगला गोळेबा अरे मसला दिया देखो को मसला सुरी जाळू कटा केस केथला अरे भाई ये की रे प्याज काट रे तो देवा सिके दिली हैं से मसाला जो खोला मसाला काई आगे हल्दी पके हल्दी धन कोन हे पड़े एटा कलर पे कीटाणु मारी खाई एता बगल आलू रोगाई कोन मत सही कथा अरे ये मत कहू नहीं मालिक भइसी सेठी कहि पका काटी दिए लगाण पका ताबरे लगाण पका तू कहलु रखे काश्मीर गोटे पके काश्मीर पडिबो हां गोटे पके दिए
କାଶ୍ମୀର ସବୁ ପକେଇବୁ ବୋଲୁ ରାଗ ରାଗ ନାଗିଲା ନା କାଶ୍ମୀର ଜମା ରାଗ ଲାଗେ ସେ ଲାଲ କହିବୁ କେତେ ନହେଲେ ସବୁ ପକା ପକା ସନା ପକା ସବୁ ପକା ଏଟା ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କାଶ୍ମୀର ବା ଖାଲି କଲର କରିବ କହିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବୁନି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆସିନି ଆଳୁ ଧୋଇକି ଦେ ଆସିନି ବା ଆସିଥିବ ନା? କାଶ୍ମୀର ଯାଇଛି ଆଇଛି ବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗାସ୍ ବାସ୍ ସାବାସ୍ ଇଏ ପଡିବ ହଉ, ଧନିଆ ହଁ ଧଣିଆ ଗୋଟେ ପକା ଜିରା ନା ଧଣିଆ ଧନିଆ ଇଏ ଜିରା ପାଉଡର ଅଧା ଅଧା ପକା ରୋଷେଇ ଆଡେ ଆମର କି ଆଜି ଦୀପକ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଇ ହେଇବା ଅଛି ଏଇଥିରେ କୋଉ ଆଣିଥିଲୁ ବା କହିବ କେତେ ଅଧା ପକା ପ୍ୟାକେଟ ଯେତିକି ଅଧା ପକା ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦିଟା ପତ୍ର ବାହାରିଛି ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦିଟା ପତ୍ର ନାହିଁ ହବ ନା ଯୋଉ ବହୁତ ଆଣେ, ମୁଁ ଆଣେ ନା କମ ମତେ ଛୋଟ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କମ ଏଇ ଜିରା ପାଉଡର ଏଇ ସୁରି ନିଏ ଜିରା ପାଉଡର କେତେ ପଡିବ ଏ କାଟି ଦେ ସବୁଥିରୁ ଅଧା ଅଧା ପାଏ କେତେ ପଡିବ ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇନୁ ନା ନା ଏଇ କେତେ କହିବୁ ଅଧା ପକଉନୁ ପକା ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଅ ନା ମିଟ୍ ମସଲାଟା ଇଏ କଷଲା ମସଲା ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଏଇ ଆମର ତେଲ ପକେଇଲା ଆରେ ତେଲ ପକେଇନୁ ବା ତେଲ ପକେଇନୁ କଣ ତେଲ ଆ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକଉଛି ତତେ କାଇଁ କହୁଛି ସେ ଗୋଳେଇବ ନା ତେଲ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ଆମର ଧନ ଆମର ତେଲ ପକେଇଦେଲ କୋଡି ଦିଆ ଆମର ତାକୁ ତେଲ ପକେଇକି ଲୁଣ କାଇ ନମକ ନୂଆ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇଆ ନୂଆ ହଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ନା କୋଡିବ ନା କି ନା ବୀରନାଥ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆସି ଖାଇବେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ମୁହ କରିଦେ ଟିକେ ହସିଲ ଲୁଣ କାଇଁ ପକଉଛି ପାର ରୋଷେଇ ତ ଶିଖ ଆମର ଆଳୁ ପକେଇବ ବୋଲି ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ତେଲ ପକେଇ ଦେଲା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛି ନହେଲେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ ରୋଷେଇ ଆଳୁ ତୁ ପକଉଛୁ ତତେ ଆଳୁ ପକଉଛୁ ମତେ କଣ ଟିକେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଯାଇଛୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ପକଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିନ ଫିଷ୍ଟି କରୁଥିବ ଜଣେ ଆସି ପକେଇଦେବ ତେଲ ଜଣେ ଆସି ଚିକେନ ପକେଇଦେବ ଆଉ ଜଣେ ଲୁଣ ପକାଉଛି ଟୋଟାଲ ଢାଳି ଦବ ଲୁଣ ଇଏ ହଉଛି ସେଇଆ ଆହୁରି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ଦେ ପ୍ଲସ୍ ଟିପ୍ ସେତିକି ଭାଇ ମିସ୍ କରିଛି ନିଲୁ ଭାଇ ନେଲେ ମିସ୍ ଏଇଠି ବାଧୁଛି ଏଇଠି କଣ ହବ କାନ ଫୁଲ ମିଳିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାଘର ଦୁବାଇ ଯିବ ଦୁବାଇ ଯାଉ ସେ ନେଇ ପଳେଇ କହୁଛି ଦୁବାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ କହୁଛି ଏଇଥର ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକିନି ବାହାରିବି ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ନାଚ ହଉଛି ଇଏ ଫିଷ୍ଟି ହଉଛି ସନା ବାହାଘର ପାଇଁ ସନା ଇଏ ଫିଷ୍ଟି ଦଉଛି ଆଜି ରାସନ ଆଇଟମ ସବୁ ସନା ଦେଇଛି ତା ବାହାଘର ପାଇଁ କଣ କହିବ
ପକେଟରେ କାମ ହେଇଛି। ସନା ଦୁବାଇ ଗଲେ ଏଇ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ବୋଧେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟି କରୁଥିଲୁ। ଲେମ୍ବୁ ପୁରେଇ तू हूँ मो मिस्त्री मुझे तर कौन हाँ देख ଆଉ କଣ ଦରକାର ଗୋଟା ମସଲା ପକା କଣ ତେଜପତ୍ର ପକା ଗୋଟା ମସଲା ତେଜପତ୍ର କେତେ ଦେହ ଗୋଟା ମସଲା କେତେ ପକେଇଦେ ସବୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଖାଇବାକୁ ଆସିବି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ପୋଡ଼ି ଦେଲା ରେ ପକେଇବି ହଁ ବୋଲ ହାତରେ ପଇଲା लो आलूटा कोया भजा है देखिया सिजी नहीं रे आलू सिजी नहीं गोटा गोटा से देने पर कौन छड़ा होची तो पियाज दायित्व ଆମର ପିଆଜ କାଟି ଆମର ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ପିଆଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ फाइनल है और सब पका देनी Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related रा टिके ओके रे न जानी मु कहू देनी आ गोटा वीडियो आई देखिनो पूरा सब अनेक कष्ट रे आउ टिके पर पड़ी सेटा पके दे ना आउ टिके पकाई आलू पकाई ना ना टमाटर ना आलू पकाई ए पका ना आणि त्या बाईची एकत्र डायरेक्ट दरकार पडियो ए गया प्याज दीटा पकड़ मीट मसला ला एबे आइला टेस्ट अरे लेंबू रे गली पड़ी रे गली पड़ी लेंबू जानिबी वाह केते सुंदर ई कर दो अनरे मारिनेट करछि भीतर हेनी किए से मारिनेट करला से छोटो कांगुला बे हलम मेरे ताको ये करसंतु कांगुला छोटो
मस्त देह मद मस्त जवानी दुगना भावे भइल पानी पानी ए राजा ଲେମ୍ବୁଟା ତମର ଗଳି ପଡିଥିଲା पिया बुझाजा उठाल गनी तोरा भेटाई खुबे बहिया में कसी के सैया मारे लोका चपट बहिया में कसी के ये कौन दे चलू घरे दे ना कौन ଆରେ କେତେଟା ବାଜିଲା ତମେ ଆସିଲେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ତାକୁ କଣ ଦରକାର ଜାଣିଛ କଣ ଦରକାର ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଦରକାର ଆରେ କଣ ଏଇଟା ଦରକାର କଣ କଥା ତୋର କଥା ତ ଠିକ ଅଛି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ এই যে কইউ মারিবি ତାପରେ ଭବାନୀ ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରିବ ନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ মোটামুটি চিকেন আনে চিকেন মিলা না এই ওঠু ଗୋଟେ ବଣ କୁଡ଼ା ନେଇକି ବଣ କୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାରୁ ନେଇକି ଧରିଥିଲେ ବିଳାସ ତମର ଭାଇ ତମେ ତ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ ହଁ ଆସିବ ବୁଧର ପାଇଁ କହିଦେଲେ ହେଲା କଣ ସଇଲାଣି କଥା ନା ବେ କାଢା 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 ଖାଇବା ଭିତରୁ ଆସି ଆମ ଗଣରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଫିଷ୍ଟ ସଇଲାଣି ବେପାର ସାରିକି ଆଇଲେ ସୁରି କାର୍ଟୁନ ନାଚ ନାଚୁଛି ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଆଖି ଭଲ ତମର ଖାଲି ହେଇନା ଚलो ବାବା
बोल देख मेरा राबी दलालो मेरा राबी दलालो आलो साबी तू नली पनो बीबी वो नई कोठा बंदा कोबी मो कथा भाबी राजी एई गले तते मो घर को नेई जिबी आलो तो सिंधु कम हेबी तोर चाबे काऊ 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 अनाज बगा ମଝିରେ ବସ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛଡା ହେଇଗଲା କାକୁଡି ଗୋଳାବେ ସାଲାଡ ଗୋଟା ତମେ କର କାକୁଡି ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ ବିଜୟ କେମିତି ହେଇଛି फोन करते जाओ तक पहुंच हां बेकोने धरना असिस्टेंट कम पेजा रोसे जी को लाडू रोसे कोनी मु हां को काम न बढ़िया है बाबू कत नका दिन अरे रोसई करछि बिकुनी ऑल द क्रेडिट गोस टू बिकुनी कुह कोबळा हेची भाई की 100 रु तमे यदि परसेंट देबो केते देबो 100 रु अन्ना तो 1% काहे हेला कोनी लूणा पके कम दीपुन लूणा में काटला सन्ना भाई नागी फिसटा हेची सन्ना यारी बहुत सब जिंस सन्ना नै गईची आगे आनी पहला केना हाथ से तो खराब थरा गार्ड तो जे रहबो गार्ड तो मिस करियाटा पूरा फाइनल ओयार कोन अछि आदरे तू कथा खाली बड़ बड़ नले कर्म को नुह खाली कथा बड़ बड़ इमिति कदेबी सिमिति कदेबी सब ये कदेबी से कदेबी कर्म को नुह कर्मर जीरो कथा बड़ बड़ कर्मर जीरो बड़ा काम करा भिकु रे मानने बोलो तो ध्यान से मानने बोलो
ତୋର ପାଦ ପାଉଁଛି ମତେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ କରିଛି ଆଜି କରି ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ତୋର ପାଦ ପାଉଁଛି ମତେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ କରିଛି ଆଜି ଏତେ ଫୁଲେ ହଉଛୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେ ଖବର ବାଜି ଏତେ ଫୁଲେ ହଉଛୁ କାହିଁକି डिसेम्बर मास सरी जाता डिसेम्बर मास सरीगला आउ गोटे ट्रिप अच्छी बड़ ट्रिपटा यहाँ जनवरी मसरे देखिपर बहुत बढ़िया बड़ भयंकर ट्रिप न्यू इयर न्यू ट्रिप पूरा ओडिशा बाहर अलग जगह ट्रिप अच्छी